Okay, so kita sambung untuk yang one-sided limit bahagian yang kedua. Tadi baru kita habis untuk existent. Okay, ni one-sided limit yang kalau you punya jawapan tu bila you masukkan value, you dapatkan 1/0. Okay, so macam mana kita punya penyelesaian kalau you punya jawapan is equal to 1/0. Okay, so kita pergi kepada soalan. Okay, sebelum pergi kepada soalan tu, mari explain sikit. Contohlah you punya dalam bentuk general form, bila limit x approaches to satu nilai, contohlah nilai kan, lepas tu ada fx over gx. Okay, so bila you dapatkan 1/0, okay, 1/0 ni adalah infinity. Okay, sebab bila you tekan dalam calculator, you dapat max error. Max error tu maksudnya you punya value tu terlalu besar, which is boleh sampai kepada infinity. Okay, untuk ni kita nak tentukan you punya cara penyelesaian. You nak tentukan adalah infinity ni dia positif ataupun negatif infinity. Ni yang kita nak tahu ni, macam mana kita nak tentukan dia adalah positif ataupun negatif infinity. Okay, so this is the way. Kita tengok kepada soalan terus. Okay, contohlah you punya soalan, fx is equal to 1/3 minus x. Okay, so bila you, contohlah kita kena solve limit x approaches to 3 lah, sebab nak dapatkan kosong kan. Okay, so limit x approaches to 3. Okay, sebab bila you dapatkan ni, you akan bila you masukkan value, you akan dapat 1/0, right? So 1/0 adalah positif ataupun negatif infinity. So macam mana nak solve dia? You akan cari kiri dan kanan, nak tentukan. Okay, contohlah kita cari limit x approaches to 3 dari kanan. Okay, dari kanan 1/3 minus x. Okay, bila masukkan tu dapat kosong kan. Okay, bila dari kanan ni, this is cara medal lah, tips lah. Tapi tak boleh buat macam ni dalam exam. 3 dari kanan, contoh 3 dari kanan, 3, 4, 5, right? So you ambil je value yang selepas pada 3 tu. Okay, contohlah you ambil 4. So jadi 1/3 minus 4. Okay, 3 minus 4 is equal to negatif kan. Kita nak tahu. So you punya answer adalah, you dapat negatif. So you punya answer adalah negatif infinity. Kita nak tentukan negatif dengan positif je. Tapi macam mana kita nak tentukan tu, kita ambil je value yang apa dari kanan. Gitu je. Tapi cara ni yang ni tak boleh tunjuk lah dalam you punya exam. Ni cara untuk dapatkan tentukan positif ataupun no need to show. This is no need to show. Okay, so kita pergi pula yang limit x, kita kena check dari kiri. 3 dari kiri, 1/3 minus x. Okay, so 3 dari kiri, tengoklah 3 dari kiri, 3, 2, 1 dan seterusnya. Okay, bila you masukkan, contoh you masukkan 2 lah. So 3 minus 2, so you got plus kan. So you punya jawapan adalah positif infinity. Okay, therefore you punya limit x approaches to 3 dari kanan, you dapat negative infinity. Kalau 3 dari kiri, you dapat positive infinity. Maksudnya tak sama kiri dan kanan you. So you punya conclusion adalah limit x approaches to 3, fx dari kiri tak sama dengan limit x approaches to 3 dari kanan. Therefore, limit x approaches to 3 does not exist. Okay, boleh? Okay, so kita pergi kepada soalan yang kedua. Okay, contohlah given fx is equal to 1/x minus 2 kuasa 2, and then you have to find limit x approaches to 2 dari kanan dengan
limit x approaches to 2 dari kiri. Okay, you cari tu. Okay, so bila you cari, okay, so bila you masukkan limit x approaches to 2 dari kanan. Okay, dari kanan. Sebab bila you dapat tu, you dapat 0/0, right? So 1/0, you dapat infinity. So sekarang you kena tentukan. Kerja you kena tentukan. Okay, so 2 dari kanan. So you ambil lah 2 dari kanan. Contohnya 3. 3 tolak 2 is equal to 1 kan? 1 adalah positif. So you punya jawapan adalah positif infinity. Okay, so check yang seterusnya. Limit x approaches to 2 dari kiri. Okay, 2 dari kiri. 1 x minus 2 kuasa 2. Okay, bila you masukkan 2 dari kiri, contohnya 1 lah you ambil. Kosong ke ikut lah. Okay, so bila you masukkan 1/0 minus 2, you got negative 2. Tapi ada kuasa 2 kat sini. So you akan dapat positif. So you punya answer adalah positif infinity. Okay, so bila you punya limit kanan dan kiri you sama, positif infinity dua-dua ataupun negatif infinity dua-dua, ni you punya conclusion. Therefore, limit x approaches to 2, you punya function tu adalah is undefined. Undefined lah, nilai u infinity semua. Boleh. Okay, so seterusnya, this is DIY. You kena buat, cuba buat. Kalau lah you punya soalan, find limit x approaches to 3 from left, x kuasa 2 plus x plus 2 over x square minus 2x minus 3. Sama je kaedah dia, tapi you cari satu je you suruh. Okay, this is your DIY. Okay, so kita sambung dengan yang seterusnya, one-sided limit yang ketiga. Yang ketiga tu, kalau you punya jawapan you dapat infinity over infinity. So macam mana kita punya solution kita? Okay, so kita pergi dia panggil, kalau hak ni nama dia ada ni, limit at infinity. Maksudnya you punya bentuk general form dia adalah limit x approaches to infinity. Ni kita panggil limit at infinity. That's why lah bila kita masukkan value ni, jawapan kita infinity over infinity. Okay, fx over gx. Okay, contoh bila you masukkan, you dapat infinity over infinity. Benda ni pun kita panggil indeterminate form. Okay, so bila dalam bentuk indeterminate form, you akan ada dua kaedah. Okay, kaedah yang pertama, contohlah you akan divide each term by the highest power at denominator. Okay, so kita tengoklah denominator tu kita kuasa berapa. So kita kena bahagi dengan hak tu lah dia. Okay, yang kedua, kalau you punya tu if gx or you punya fx tu in term of surd, kan? So you punya solution adalah, you kena divide each term by x. Ni kita guna bila ada surd saja. Okay, kita pergi contoh untuk dua-dua tu. Okay, contoh yang pertama, find limit x approaches to infinity 2x cube plus x square minus 3 over dengan x cube plus x
plus 2. Okay, so bila you substitute the value infinity dalam x, you akan dapat infinity over infinity, which is indeterminate form. Okay, so you punya kaedah, you have to divide you punya each term tu by the highest power of x dekat denominator. So highest power of x you adalah apa ya? X kuasa 3. So you kena divide semua tu dengan x power of 3. So you punya solution, limit x approaches to infinity, so 2x power of 3 divided by x3 over x2 over x3 minus 3. Setiap term tu you kena bahagi dengan x kuasa 3 over dengan x kuasa 3 over x kuasa 3 plus x over x kuasa 3 plus 2 over x power of 3. Okay, so bila you divide this one, you akan dapat 2, right? Okay, so 2. Hak ni akan dapat apa ni? Kalau x kuasa 2 bahagi dengan x kuasa 3. So bila hak ni bahagi, you akan dapat kosong. Hak ni pun kosong, hak ni kosong, hak ni kosong. So jawapan last you adalah 2 over 1. So you punya tu adalah 2. Boleh? So kita pergi soalan yang seterusnya. Contohlah you punya soalan yang sama, tapi you punya x ni approaches to negative infinity ni. This one. Okay, macam mana kalau negative infinity solution? Soalan dia sama je, dia nak bagi, tapi you punya tu negative infinity. So contoh you punya soalan apa lah? 2x power of 3 plus x kuasa 2 minus 3 over okay, so bila soalan macam ni, okay, bila you masukkan negative infinity, so kat sini you akan dapat negative, you akan dapat 2 darab negative infinity kuasa 3 plus negative infinity kuasa 2 minus 3 over negative infinity kuasa 2 plus 2. Okay, 3 ni. Okay, so bila you dapat ni, jawapan you adalah negative infinity over negative infinity, right? Sebabnya kuasa 3, so will be negative lah. Tapi tak apalah, negative will be positive. So tak ada masalah untuk ni. Masalah dia kalaulah you punya tu Menda tukar sikit soalan dia. Contohlah, hak ni tak ada masalah tau. So you macam bahagi dengan yang the highest power lah. Contohnya limit x approaches to negative juga, infinity. You punya soalan 2x kuasa 2 plus x over dengan bahagi dengan macam mana? Sekejap, kita tunjuk contoh lain lah. Contoh yang lebih sesuai, yang nampak bila masa kita nak guna negatif tu. Contohlah x over 3x kuasa 2 minus 1. Okay, so bila you masukkan negative infinity, sini akan dapat negative infinity, tapi kat sini bawah tu akan dapat positive, right? Sebab ada kuasa 2. So you punya ni jawapan ada negative. So bila you nak solve soalan you akan solve limit x approaches to negative infinity. Okay, you buat negative siap-siap kat situ. So jadi x over 3x kuasa 2 minus 1. Okay, so highest power of x you adalah x kuasa 2. So jadi negative x divide by x kuasa 2 bahagi dengan 3x kuasa 2 over x kuasa 2 minus 1 over x kuasa 2. Okay, so hak ni you akan dapat, bila kita kata yang kecil bahagi dengan yang besar, you akan dapat kosong. So kat sini kosong. Okay, so yang tinggal adalah kosong
negatif 0/3. Negatif 0/3 is equal to 0 lah. Okay, so yang Madam nak bagi tahu, kalau you ada negatif ni, you have to be careful lah. Bukan terus dapat negatif, sebab kalau ni pun yang first ni mana lah, negatif will be positif, so tak ada masalah. Ni kalau you bawah atas tu je negatif, bawah tu positif, so you kena make sure ada negatif dekat tu. Okay, tu satu soalan. You kena bahagi dengan highest power of x dekat denominator. Okay, contohlah kalau you ada soalan dalam bentuk set. Okay, contoh you punya soalan in term of set. Okay, contohnya adalah find limit x approaches to positive infinity, x plus 1 over square root of x square plus 1. Okay, so bila you masukkan ni, you akan dapat infinity over infinity. Tak apalah, tak ada kaitan dengan negatif kan. Okay, tapi sekarang ni you punya masalah adalah you ada cert. Okay, ada cert ni kan. So bila ada cert, kita punya solution, we have to divide by the bahagi dengan x each term tu. Kenapa kita kena bahagi dengan x? Okay, so limit x approaches to infinity, ni kita akan bahagi x over x plus 1 over x divide by square root of x square over x square. Okay, Madam kata tadi bahagi dengan x. Kenapa bahagi dengan x square? Sebabnya square root of x square is equal to x, right? Ni dia betul ke x? Yalah, x kuasa 2 darab dengan kuasa 1/2. So you got x. So bahagi dengan x tak? Bahagi dengan x lah. So 1 over x kuasa 2. Okay, so bila you bahagi-bahagi tu, you akan dapat 1 over 0 square root of 1 over 0. So square root of 1 adalah 1. So jawapan you adalah 1. Okay, itu sahaja. Madam, sekejap. Kalau lah contoh dia ada x power of 4, contohlah kat sini you punya soalan you, limit x approaches to infinity, so x over square root of x kuasa 4. Okay, kita bahagi dengan x juga. Kenapa bahagi dengan x, Madam? Okay, contohlah x over x square root of 4 ni, you kena bahagi x kuasa 4 bahagi dengan x kuasa 4. Okay, square root of 4 adalah square root of 4, you got x kuasa 2. Lepas tu bahagi lagi, dapatlah x. Boleh. Okay, that's all.